ए यस्तो भारी तयार भयो। आउनु आउनु लिएर जानु पर्यो। ल बजारमा बस्नु, म त गएँ। ल 5 हप्ता दिनको लागि घरबाट सिफ्ट भयो भारी तारी बोकेर। अब हप्ता दिनपछि घरमा भेट्ने हाम्रो टिम, फोटोग्राफर टिमको वर्कसपको लागि। ल एकछिन बस्नु ल, गाडी आउँ। डेन्जर बाई बाई, डेन्जर डेन्जर बाई बाई। गाडी पर्खेको गाडी। यहाँबाट लेफ्ट दिँदैन अब। अब हामी बस्ने रेल आइपुग्न लाग्यो। साथीहरूले वेट गरिराख्नु भएको छ अरे। अनि ल हाम्रो होटल एरिया आइसक्यो, तर जाम भएर। यहीँ हो जस्तो लाग्यो। यो ताजा फल। हो यही छ। साथीहरू भेटिसके। हेलो, फाइनल्ली होटलको रुमभित्र चेक इन भयौँ हामी चाहिँ। ताजफा होटलको रुम नम्बर 21 मा हामी चाहिँ यहाँ इन भइसकेको छौँ। हाम्रो ब्यागहरू अब यतै। आज वेलकम पार्टी डिनर छ, सो हामी त्यहाँ जान्छौँ। I'm Jonas from Norway, and I'm looking forward to everything. I am Emily, very excited to be here. I'm Frida, I'm also very excited. I'm Rebecca, and I'm also very excited. It's like Martha with a D. Yeah. Yep. I'm the teacher from Hello everyone, I'm Kamal. I'm from Pakistani. Hello everyone, I'm Rudy from Pakistani. I really love you. Okay, we are all from Pakistani. Sligda. I'm Rocky. Hello, I'm Podmini Chakma. Podmini. You can call us Podmini. But Podmini. Hello everyone, my name is Abid. Nice to meet you all. Just arrived. Did you guys mostly arrive today or yesterday? Today, yeah. I hope settling in goes well, and yeah, like Nishant said, if we can be of help for anything at all to help you settle in, get around, set up your sort of basic, logistical things, please reach out to us. And then of course you will be starting a very exciting workshop tomorrow and Laura is not here yet. Okay. She's come. Sorry. Oh, nice. It's okay.
हामी सबैजना केटीहरू पार्टी भइरहेछ आज सुशीला हियर म तिमीलाई माया गर्छु म तिमीलाई माया गर्छु to everyone. To you त बोले फेल्छु त. म तिमीलाई माया गर्छु. तिमीलाई माया गर्छु किनुमा I love all. माया गर्छु. उमा जान्नु न बनाएको हामी तुम्हाके भालोबासी आई लभ यु We are exchanging language. है एक्सचेन्ज हामी तुम्हाके भालोबासी Yes. Nice. Very nice. नेवारी फुड आज चाहिँ हाम्रो खानामा नेवारी फुड छ बारा चिउरा अन्डा भटमासको अचार सब्जी यो चिकन छोइला यो अचार भयो काँक्रा अनि गाजर हो अनि यहाँ भटमासको अचार आलुको अचार यहाँ चाहिँ आलु तामा अनि सुकुटीको छैला छैन भन्दैन के को भन्छ यसले के भन्नु तरकारी आकृति हाम्रो लास्टमा आउनु भयो त सुशीला चाहिँ लिनु चकमा यस स्टार्ट Oh my god! That's so very much. It's so sweet. It's so sweet to hear it. After meaning. Yeah, after meaning. Like you showed. It's like that. I have to say it sounds so cute. You're helping me to talk to you. Let's go. Come. Let's go, Ricky. Okay, everyone. Can we take a photo, like all of us together? Online still. Oh, Abid, take care. Oh, we're walking in Patton area. हामी चाहिँ होटल जाँदैछौँ बादल वर्षा बिजुली सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी Nice. Also in the sound. Oh. Guys, ita come. Look at you. What a